Sa isang kagabion lungsod sa Cordova na kadawat og mga medical supply. Kasama mo sa Balita Radio Man or sa inyo commentan Raiden Zafra. DYHP Dark RMN Report. May donate og medical supplies ang grupo ni Senate Majority Leader Francis Tolentino ngadto sa lokal nga kagamhanan sa Cordova. Ang mga medical supplies naglakip sa 23 ka wheelchairs, mga tambal, 15 ka toothpaste tubes ug 74 ka essential healthcare packages. Personal nga gidawat ni Dr. Terdy Luis Kong, ang Municipal Health Officer sa Maong Lungsod, ang mga donasyon uban silang Vice Mayor Boyet Tago ug Konsehal Jerome Lipitin. Ang maong mga medical supplies kitakdang iapod-apod sa tanang barangay health station sa Maong Lungsod. Dakong pasalamat ang gipadayag sa mga opisyales sa Cordova ngadto kang Senador Tolentino alang sa itabang ug suporta niini sa mga Cordovahanon. Kasama mo sa lungsod sa Cordova, Raiden Zafra, Senior Communication Intern, DYHP Tatak Aremen. Sumo Nationwide.